ডুয়ার্সে এলাকায় মানুষ বন্যপ্রাণ সংঘাত মাঝে মধ্যেই দেখা যায়, তাই এই সংঘাত রুখতে ডুয়ার্সের চা বাগানে বিশেষ সচেতনতামূলক শিবির করা হলো। শুক্রবার বিকেলে ডুয়ার্সের মাটিয়ালি ব্লকের নাগেশ্বরী চা বাগানে ওই শিবিরকে কেন্দ্র করে দারুণ সাড়া পড়ে। বাগানের চার্চ ময়দানে শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেই সাথে নাগেশ্বরী চা বাগানে কাজ করার সময় চিতাবাঘের হানায় গুরুতর জখম দুই ব্যক্তি সঞ্জয় মাহালি ও সুধা ওরাওকে বন দপ্তরের তরফে আর্থিক সাহায্য করা হয়। উল্লেখ্য, দিনের পর দিন নাগেশ্বরী চা বাগানে চিতাবাঘের উপদ্রব বাড়ছে। শুক্রবার ভোরেও নাগেশ্বরী চা বাগানে বন দপ্তরের পাতানো খাঁচায় একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ ধরা পড়ে। তাই চা বাগানে কি করে মানুষ, বন্যপ্রাণী সংঘাত রোধ করা যায়, এদিন সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। চা বাগানে কাজ করার সময় কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে, পাশাপাশি কিভাবে চা বাগানে ঘোরাফেরা করতে হবে, সেই সব বিষয়ে এদিন বিস্তারিতভাবে বলা হয়। সচেতনতামূলক শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মাটিয়ালি বিডিও অভিনন্দন ঘোষ, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান, চালসা রেঞ্জের রেঞ্জার প্রকাশ থাফা, খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে, ইন্ডং মাটিয়ালি ব্লক পঞ্চায়েত প্রধান শিবশঙ্কর দাস সহ অনেকেই। ব্যুরো রিপোর্ট, আমাদের টিভি। এটা कब हो रहे हैं? 29 नवंबर 2023। हाँ, कुछ क्षतिपूरण देख ले आप बुला रहे हैं। अच्छा, कैसन अथी में मिल क्षतिपूरण का मिल रहा? 50,000। अच्छा, 50,000 चेक मिले। और का आने वाला दिन में तो सावधान रहबा, बाघ भालू से कह के अपने सेप्टिक में रहबा, समल के काम खत्म करवा के डाला बागान में। पश्चिम बंगाल सरकार। तो नाम क्या है? संजय माली। चारों तरफ हाथी का और चीताबाघ का जो समस्या हो रहा है, इसको लेके हम लोग यहाँ जो आज नागेश्वरी टी गार्डन चर्च ग्राउंड में एक तो अवेयरनेस कैंप किए हैं। 2023 साल में 2 आदमी को चीताबाघ ने अटैक किया था, इंज्योर्ड था, वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। तो लोगों ने गवर्नमेंट से कंपेंसेशन के लिए प्रेयर दिया था। तो 2 जो व्यक्ति है संजय माहाली और सुधा उराव को वो कंपेंसेशन चेक 50,000 रुपया बंगाल गवर्नमेंट की ओर से दिया गया। और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे अवेयरनेस कैंप किया, क्योंकि हम लोग जंगल एरिया में रहते हैं, टी गार्डन में रहते हैं, तो यहाँ पे जानवर रहेंगे, वो लोग का हैबिटेट जगह यहाँ पे है और हम लोग को भी रहना है। तो दोनों मिल के हम लोग यहाँ इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी सारे मुद्दे उठ के आए। तो हम लोगों ने बताया कि कैसे सतर्क रहना चाहिए और कैसे ये चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और यहाँ पे वीडियो सर भी थे, हम पंचायत समिति के सभापति हिसाब से थे। हम लोगों ने इन लोगों को बताया कि अगर हमारे तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो हम सर्वदा प्रस्तुत है आप लोग को हेल्प करने के लिए। लेकिन हम लोग तो वाइल्ड एनिमल का नेचर चेंज नहीं कर सकते, उन लोग को समझा भी नहीं सकते। लेकिन हम लोग सचेतन होकर ये जो एलिफेंट और चीताबाघ का जो ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको हम लोग कम कर सकते हैं। उसके लिए एक अवेयरनेस कैंप हम लोग यहाँ पे किए। हम लोगों ने जो बात किया है, यहाँ पे जो केज होता है फॉरेस्ट की तरफ से लगाए जाएंगे, हर जगह पे केज लगा के अगर कोई बाघ वहाँ पे पकड़ा जाता है तो उसको वहाँ से लेके दूर में छोड़ने का व्यवस्था करते हैं। मेरा नाम बाबू हसन है, मैं मटियाली पंचायत समिति का सभापति। আজকে এখানে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হলো, তার সাথে সাথে 1 বছরের একটু বেশি সময় আগে দুজন ইনজুর হয়েছিল রেপার দিয়ে, তাদেরকে প্রিভিয়াস ইনজুরি চেক দেওয়া হলো। ওর জন্য আমরা আজকে একটু অ্যাওয়ারনেস করলাম, কারণ আমরা এমন একটা পরিস্থিতিতে থাকি, এমন একটা জায়গায় থাকি যেখানে আমরা সহাবস্থান, মানে প্রাণী, বন্য প্রাণীও থাকবে, আমরাও থাকবো, এমন একটা জায়গা থেকে। তো ওদেরকে সচেতন করা হলো। এছাড়া বিডিও সাহেব বললো ওনার তরফ থেকে যদি কোনো কিছু লাগে জানাতে, এরপরে আমরা আরও বৃহৎ আকারে একটা মিটিং করে ওনাদের বক্তব্যগুলো শুনবো। কুমার দে, রেঞ্জ অফিসার, খুনিয়া ওয়াইল্ড লাইফ। রিয়া এন্টারপ্রাইজ, এখানে সরকার দ্বারা অনুমোদিত ই রিক্সা ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান ই রিক্সা, মজবুত বডি, দুর্দান্ত মাইলেজ, সাথে থাকছে একাধিক সুবিধা, সেই সাথে থাকছে ফাইন্যান্সের সুব্যবস্থা। অল্প ডাউন পেমেন্ট করে আপনি পেয়ে যেতে পারেন এই রিক্সা। তবে আর দেরি কিসের, আজই চলে আসুন। আমাদের ঠিকানা রিয়া এন্টারপ্রাইজ, আদর্শনগর, ফালাকাটা রোড, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমাদের ফোন নম্বর 9564837601 এবং 6294607196।